नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तेबे आज बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा वीडियो रे डिस्कशन करा जिवो तेणु वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिए। देखंतु सुभद्रा योजना द्वितीय किस्ती टंका मार्च 8 तारिख रे मिलिथिला। बहुत जन टंका पाइथिले, बहुत जन पाइ नथिले। वर्तमान गोटे मैक्सिमम प्रोब्लेम हेची, बहुत बड़ समस्या हेची। बहुत जनकर सुभद्रा योजना रिजेक्ट हे जाइछि। काहेकि रिजेक्ट हेची तार कारण हेउची आपणकर जो आईटीआर फाइल केउ माने लोन नेबा पई आईटीआर फाइल करथिले किबा अन्य कोनोसी कारण जोगु तांको परिवार इनकम 2.5 लाख टंका रु अधिक दर्शाई वर्तमान रिजेक्ट हो जाइछि। तेणु सर्वप्रथमे आपण माने आपणकर स्टाटस टी चेक करंतु। सुभद्रार वेबसाइट रो लिंक आपन को तळे मिली जिवो। से लिंक को क्लिक करी आपण आसिक एक स्टाटस टी चेक करंतु। ए जो रहिछि आवेदन स्थिति, से आवेदन स्थिति चेक कला परे आपणकर स्टाटस कोन शो करूछि। जदि आपणकर स्टाटस किछि एही भली शो करूछि जे देखंतु खारज करा जाइछि, रिजेक्ट हो जाइछि एवं फैमिली इनकम इज मोर देन 2.5 लाख और इनकम इज मोर देन 2.5 लाख 2.5 लाख टंका रु अधिक इनकम जोगु जदि आपणकर रिजेक्ट होइछि। आजर वीडियो रे संपूर्ण समाधान नै आसीछि केमिति आपण सॉल्व करि परिबे जेउ मानकर 2.5 लाख रु अधिक इनकम पई रिजेक्ट होइछि एवं जेउ मानकर अन्य कारण जोगु रिजेक्ट होइछि। आपण मध्ये कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि जणांतु। देखंतु मार्च 8 रे जो द्वितीय किस्ती टंका मिलिथिला बहुत जन बाकी रही जाइथिले एवं जो माने बाकी रही जाइथिले सेमानंक पई हमर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मैडम कहिथिले जे डोर टू डोर सर्वे हेबो, जांच हेबो एवं सेमानंकु मध्य बळका महिला माने जो माने रहिथिले समस्तंकु टंका मिलिबो। एवं एहाकु नै काली मध्य खबर आसी जाइथिला जे सुभद्रा को नै बड़ सूचना देथिले उपमुख्यमंत्री। एप्रिल 22 और 23 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सर्वे पर योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो। सुभद्रा योजना रो बाद पडिछंती 1,70,000 हिताधिकारी। तेबे सुभद्रा योजना रे 1,65,877 महिला प्रथम किस्ती पाइछंती। तेबे देखंतु 1,70,000 हिताधिकारी सुभद्रा रो बाद पडिछंती एवं एप्रिल और 22-23 रे टंका मिलिबो। तो वर्तमान लोकंक मध्य रे हाहाकार हे जाइछि। एप्रिल 22-23 रे काहाको टंका मिलिबो? जेउ मानकर रिजेक्ट होइछि सेमानकर एका बेलेके कटि जिवो ना सेमाननको एप्रिल 22-23 रे टंका मिलिबो? ए वीडियो रे हमें कंप्लीट जानिबा एवं केमिति आपण कंप्लेन देबे, कोठी कंप्लेन देबे पूर्व वीडियो रे कहिथिले। आजिर वीडियो रे आउ थरे मध्य कहिबी। तेणु वीडियोटी गुरुत्वपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। एतिकी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करी जोड़ी होई रहंतु एई भली अपडेट पाइया पई। तेणु समस्ते वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ओडिसा रो केउ जिल्ला रो आपण वीडियो देखुचंती सुभद्रा रो प्रथम किस्ती द्वितीय किस्ती पाइछंती ना नाही कमेंट सेक्शन रे निहाती पक्षे कमेंट करी जणांतु। तेबे देखंतु सर्वप्रथमे कथा उठुची जे आपण निजर स्टाटस चेक करके कहंतु आपणकर स्टाटस रे कोन लेखा अछि, आपणकर रिजेक्ट होइछि ना अन्य केउ प्रकार इश्यू अछि। तेबे जदि द्वितीय किस्ती टंका पाइ नाहंती एवं आपणकर रिजेक्ट होइछि मेजॉरिटी लोकंकर मु देखि सारिलिनी समस्तंकर एई आईटीआर फाइल माने इनकम टैक्स जो 2.5 लाख रु अधिक अछि वार्षिक रोजगार सेथि पई समस्तंकर रिजेक्ट होइछि। तो आपण मानको पूर्व वीडियो रे मु कहिथिली जदि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो गुड़ी को देखुथिबे तेबे जानिथिबे पूर्व वीडियो रे मु आपण मानकु कहिथिली जे दुईटी उपाय रे यार समाधान हे परिबो। गोटी होउची आपण ऑफलाइन रे कंप्लेन करिवे, द्वितीय जिंस होउची आपण ऑनलाइन रे कंप्लेन करिवे। ऑफलाइन रे कोठी करिवे ना आपणकर जो म्युनिसिपालिटी बा ब्लॉक रहिची ब्लॉक रे सब ऑफिसर मानकु दायित्व दिया जाईची सेठी जाई कि आपण पचारि कि सेठी कंप्लेन करि परिबे। ठीक अच्छी। तो वर्तमान आम देखा आपड़ जो ऑफलाइन रे कंप्लेन केमिति करेंगे ब्लॉक रे जाइए जो एप्लिकेशन लिखिबे एप्लिकेशन रे आपण कौन लिखिबे एवं ऑनलाइन रे केमिति अभियोग करेंगे ताहाको नै आपण माने जानिथिबे। वर्तमान जेहेतु ऑनलाइन रे सब लोक जानि पारु नाहंती तो आम देखा ऑफलाइन रे आपण माने केमिति कंप्लेन करेंगे आपणकर जो रिजेक्ट हेछि। देखंतु सर्वप्रथमे आपण को गोटे एप्लिकेशन टे लिखा पड़ो। यही भली एप्लिकेशन आपण लिखिबे माननीय श्रीमती उपमुख्यमंत्री महिला और शिशु उन्नयन विभाग ओडिशा महोदय सेमिपशु जमिति स्कूल समय जमिति एप्लिकेशन लिखा हुए एमिति पूरा सरल एप्लिकेशन लिखिबे। विषय सुभद्रा योजना रिजेक्ट संबंध रे जदि अन्य कोनोसी इश्यू अछि एठी आपण सेही विषय मध्ये लिखि परिबे। तबे महाशय निवेदनर कारण एही कि जे मु श्रीमती कुमारी बा आपणकर ना लिखिबे ग्राम ग्राम पंचायत ब्लॉक जिल्लार अधिवासी अटे
ମୁଁ ଗତ ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଲିଖିଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲିଖିଦେବେ। ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସେଇଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନଥିଲା ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ମୋର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଖାରଜର କାରଣରେ ଇନକମ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2.5 ଲାଖ। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେମିତି 5 ଏକର ଜମିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେଇଟା ଭୁଲ କାରଣ, ତେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମେଜରିଟି ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯୋଗୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଇନକମ୍ଟି ଲେଖିଛି। ତ ITPR ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ITR ଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 0 ITR ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ନେଲାବେଳେ ଆପଣ କରିଥିବେ ତେବେ ଏ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ, ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆପଣ ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଏହାକୁ ପୁନଃ ବିଚାର କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ମୁଁ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବି। ତ ଏଇଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ରହିଲା, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପେଜ୍ ଏଇଭଳି ରହିଲା, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ରହିଲା, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା ସହ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, এই আপ্লিকেশনটি আপনার লিখি সারা পরে গোটিয়ে ধলা কাগজে আপনার আপ্লিকেশনটি লিখিদেবে, তা সহিত আধার কার্ড ধরবে, তা সহিত আপনার যে ITR যে ইনকম প্রুফ রয়েছে সেটা আপনার সরপঞ্চঠু চাইলে কাঢ়ি পারিবে। তো এই তিনোটি জিনিস আউ যদি আডিশনাল কিছু জিনিস লাগিব ভালকে টিকে বুঝাবুঝি করিকি যাবে। এতিকি জিনিস ধরিকি আপনার ব্লকরে পৌঁছবে, সেটি যে যে অধিকারী থিবে এই সবু কাম হোউথিব যোউঠি আপন সেটি যাইকি আপনার কমপ্লেনটি ধার্য করিবে, কমপ্লেনটি সবমিট করিবে। তো এই জিনিস যদি আপনার করছেন তেবে আগামী দিনের নিহাতি পক্ষে যে সরকার কিন্তু যে যোগ্য হিতাধিকারী কৌশি যোগ্য হিতাধিকারী এই যোজনার বাদ পড়বে না, সেটা সরকার নিহাতি পক্ষে কৌশি স্টেপ নেবে। আপনার হাতের এতিকি কাম রয়েছে, আপনার খালি যে রিজেক্ট হয়ে যাই আপন মানে কমপ্লেন করতু। তবে কমেন্ট সেকশনরে কমেন্ট করে জনাতু আপনার কেউ কারণ যোগ রিজেক্ট হয়েছে, কিংবা বহু জন হিতাধিকারী এমিতি মধ্য অছন্তি ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ମିଳିବ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ଜଣ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ ହେଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଡେଡଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରାର ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ। ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ 15,000 ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଭଳି ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଜିନିଷ ନେବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି କେମିତି ରଖିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ରିଲେଟେଡ୍ ଖବର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।